अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। सुप्रीट स्कूल कैंपस कोटली लोहारा की सालाना तकरीब तकसीम इनामात सेवन हिल मार्की में मुनक्किद हुई। कोटली लोहारा की तारीख में इस तरह की तकरीब पहली दफा देखने में आई। साउंड सिस्टम के अलावा स्क्रीन लगाई गई और कई कैमरे नस्ब किए गए। इन कैमरों की मदद से स्टेज और हॉल को स्क्रीन पर देखा गया। तकरीब में वालिदैन की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा मेहमान ग्रामी डॉक्टर अनीस राव, मैम रिदा फातिमा, नेशनल ट्रेनर चाचा क्रिकेट, हामिद बसरा डायरेक्टर, नेमतुल्लाह घुम्मन AEO, मलिक साजिद एडवोकेट, मलिक जावेद प्रेसिडेंट, इब्ने आदम पसरूरी, आबिद मोहंदी डायरेक्टर, हाफिज खालिद एजुकेशन, तलहा नजीर डायरेक्टर, अयूब साबर शायर अदीब, तहजीब पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट, अवामी प्रेस क्लब कोटली लोहारा के चेयरमैन मलिक जावेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी अकील शाह, वाइस चेयरमैन अनवर सजाद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहसन, हाफिज जिगन साहब ने खुसूसी शिरकत की। IMF का मैंडेट सियासी नहीं मुआशी मसाइल तक महदूद है। तर्जुमान का इमरान खान के खत पर रद्द अमल। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से खत मिलने की तस्दीक करते हुए बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की तर्जुमान ईस्टर पेरेज ने कहा है कि IMF को 28 फरवरी को PTI के तर्जुमान की जानिब से एक खत मौसूल हुआ जो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के साथ फंड की शमूलियत से मुतल्लिक था। IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरेज ने बानी चेयरमैन PTI इमरान खान का खत मिलने की तस्दीक करते हुए इस पर अपने रद्द अमल का इजहार में कहा है कि IMF बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका मुआशी मसाइल तक मैंडेट महदूद है। इन्होंने मजीद कहा कि IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की नुमाइंदा ईस्टर पेरेज ने बताया है कि हम इदारा जाती मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। मुल्क को कर्ज के दलदल से निकालने के लिए पसंद नापसंद को दफन करके मिल बैठना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद के दौरे पर पहुंचे, जहां वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से इनकी मुलाकात हुई। चौधरी अनवार ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने इन्हें पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के हसूल की जद्दोजहद में इनके शाना बशाना रहेंगे। इलावा अजीम बारिश और बर्फबारी के मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आपसे यहाँ इजहार ताज़ियत और अफसोस करने आया हूँ। आपके साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी है। जब तक आपके घर दोबारा बहाल नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि तूफानी बारिशों से जो मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए इन्हें 7 लाख और जो जुज़वी तौर पर तबाह हुए इन्हें 3.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ज़्यादती के केस रोज का मामूल बन चुके हैं। ख़वातीन को हरासा करना रेड लाइन है। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि चाहती हूँ दूसरे सूबों में भी ख़वातीन वज़रा आला हों। ख़वातीन के लिए कोई एक दिन मुख्तस नहीं होता, हर रोज़ खातून का दिन होता है। मैं हर खातून को सलाम पेश करती हूँ और इसकी कदर करती हूँ। मरियम नवाज का कहना था कि ख़वातीन को हर आसानी समेत बहुत से मामलात बर्दाश्त करना पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुझे भी हर आसानी समेत दीगर मामलात ने कुंदन बनाया है। ख़वातीन ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कारकर्दगी दिखाना चाहती हैं तो ज़रूर दिखाएं। ख़वातीन को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है। मरियम नवाज का यह भी कहना था कि अफसोस ज़्यादती के केस रोज़ का मामूल बन चुके हैं। हमारा निज़ाम भी अभी बहुत सी खराबियां हैं। अफसोस हमारे मुआशरे में शिकायत करने पर पाबंदी खातून पर ही लगती है। माँ बाप और बहन भाइयों को चाहिए कि ख़वातीन में एतमाद पैदा करें। बच्ची अपने घर और माँ की गोद से एतमाद लेकर निकलेगी तो ज्यादा ताकतवर होगी। पंजाब असम्बली मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन का एहतजाज। सूबाई असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ, जिसमें अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब की जानिब से कोरम नामुकम्मल होने की निशानदही की गई। ताहम स्पीकर ने ऐवान में 104 अरकान की मौजूदगी का कहते हुए कोरम को मुकम्मल करार दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान ने 9 मुंतखब अरकान को हलफ की दावत दी, जबकि सेक्रेटरी असम्बली ने पैनल ऑफ चेयर के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें राना मुनव्वर हुसैन, सैयद अली हैदर गिलानी, गुलाम मुर्तज़ा और राहिला नईम शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। कमर सुहेल, जहांगीर बाजवा ग्रुप लीडर, यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप सर्जिकल एसोसिएशन ने पुरवकार तकरीब का डायमंड कंट्री क्लब में इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने ग्रुप के मकासद और सर्जिकल एसोसिएशन में अपने ग्रुप की खिदमात, सर्जिकल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और उनके हल की तजावीज़ पेश की। चौधरी वकास ने मुख्तसर तकरीर में बयान किया कि यूनाइटेड ग्रुप ने अरसा 13 साल में इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल रहे। उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि छोटे एक्सपोर्टर्स को हमेशा से ही ज़्यादा तवज्जो और मदद की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो सबकी मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं।
مزید برآں جہانگیر باجوہ نے میاں اشفاق نعیم جاوید اور میاں سرفراز کو مرکزی کمیٹی کے ممبرز تعینات کر کے ان کو اپنی ذمہ داریاں پورے جوش اور جذبے سے ادا کرنے کی بھی ہدایت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ SHO تھانہ باغبان پورہ گجرانوالہ زبیر احمد سیال کی نوشہرہ روڈ پر پتنگیں اڑانے والوں کے خلاف دبنگ کارروائی۔ دوران کارروائی درجنوں بسنت منانے والے شوقین منچلوں کو ان کی چھتوں سے پتنگوں اور دھاتی ڈوروں کو کیمیکل گھوٹوں سمیت گرفتار کر لیا۔ جو بھی بسنت منانے کا شوقین ہے اور ہمارے پورے علاقے میں 7 روز قبل سے کروائے جانے والے اعلانات کو جس نے تسلیم نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مذاق سمجھتے ہیں، جو آپ کی بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے۔ قانون سے بالاتر نہ کوئی ہے اور نہ ہی ہم کسی کو ہونے دیں گے۔ نمائندہ اخبار گجرانوالہ حاجی دانش باجوہ سے دوران گفتگو اپنے موقف میں SHO زبیر احمد سیال نے مزید کہا ہے کہ جب کسی کا چھت سے بیٹا یا بھائی پکڑا جاتا ہے، پتنگیں اڑاتا ہے، تو اس کے لواحقین ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے آگے پیچھے جانے والا کوئی نہیں۔ کیا ان لوگوں کا کوئی سمجھائے گا جن کے بیٹوں کو، بزرگوں اور معصوم بچوں کو ڈور پھرتی ہے، وہ تڑپ کر موقع پر جان کی بازی ہار جاتے ہیں؟ کیا ان کے لواحقین پر کیا گزرتی ہے؟ کبھی اس بات کا خیال کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں کبھی کسی کو خیال آتا؟ جو پتنگ اڑانے گا وہ سیدھا جیل میں جائے گا۔ رمضان المبارک بندہ مومن کو زندگی میں ایک بار پھر عطا ہو رہا ہے، جو کہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان اور رعایت ہے۔ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس کی مبارک ساعتوں میں پرخلوص ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادات کریں۔ آج ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے ہمیں پھر مہلت دی ہے کہ اس میں اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا گیا جاتا ہے۔ ہم سب اس کی برکات کو دیکھتے ہوئے اس کے منتظر نظر آئیں۔ امیر عبدالقدیر ایوان شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان کا جمعۃ المبارک کے روز خطاب۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا نظام اللہ کریم نے عدل پر قائم رکھا ہوا ہے۔ عدم توازن سے کوئی شے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ جب دنیا میں فساد بڑھتا ہے تو اللہ کریم ایسی مخلوق پیدا فرما دیتے ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو مخلوق اللہ کا ذکر چھوڑ دے وہ فنا ہو جاتی ہے۔ دار دنیا کی زندگی ہمارے دم سے ہے، یہ سمجھ لینا درست نہیں۔ ہم نہیں تھے تو یہ دنیا قائم تھی، ہم نہ ہوں گے تب بھی یہ نظام چل رہا ہوگا۔ یہ دنیا نیکی کرنے والوں کی وجہ سے قائم ہے۔ جب تک اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی موجود ہے، یہ دنیا قائم رہے گی۔ 18ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کی، ہم نے صرف تجویز کی تھی۔ پارلیمنٹ آمد کے موقع پر حکومتی اتحاد کے صدارتی امیدوار آصف زرداری نے میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی بات چیت کی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے کہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کی، ہم نے صرف ایڈوائز کی تھی، پہلے بھی جو ہوا پارلیمنٹ نے کیا، اب بھی پارلیمنٹ کرے گی۔ آصف زرداری نے گیلری میں موجود بیٹیوں آصفہ بھٹو، بختاور بھٹو اور داماد کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ صدارتی انتخابات ملتوی کرنے کی محمود اچکزئی کی درخواست مسترد۔ محمود خان اچکزئی نے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کو درخواست دیتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک صدارتی الیکشن ملتوی کرائے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے محمود خان اچکزئی کی درخواست مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 8 فروری کو منعقد ہو چکے۔ آئین کے مطابق 30 دن میں صدارتی انتخاب لازم تھا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی سمیت دیگر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا چکے، جن کی جانچ پڑتال بھی ہو چکی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ محمود خان اچکزئی جانچ پڑتال کے وقت ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوئے۔ محمود خان نے الیکٹورل کالج کے مکمل نہ ہونے پر اس وقت کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ مسلح افواج قوم کی حمایت سے ملکی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے رحیم یار خان کی تقریب تربیتی علاقے میں فیلڈ ایکسرسائز کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو مشق شمشیر شہر کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے آرمر انفنٹری، میکنائزڈ انفینٹری، آرٹلری، ایئر ڈیفنس اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سمیت مختلف عناصر کے مربوط فائر اور جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ مشق میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے بھی حصہ لیا۔ آرمی چیف نے مشق کے علاقے میں فوجیوں کے ساتھ پورا دن گزارا۔ اس موقع پر جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج قوم کی حمایت سے مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
रमज़ान मुबारक से कबल LPG की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा। एक हफ्ते के दौरान LPG की कीमत में मजमूई तौर पर 53 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ, जिसके बाद LPG की कीमत 257 रुपये से बढ़कर 310 रुपये तक पहुंच गई है। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर के मुताबिक LPG कोटा होल्डर्स और इम्पोर्टेड के गठजोड़ ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर एक हफ्ते में LPG की कीमत में दूसरी बार 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। सरकारी कीमत 257 रुपये फ़ी किलो, जबकि लाहौर समेत दीगर शहरों में 310 रुपये फ़ी किलो और पहाड़ी इलाकों में 360 रुपये फ़रोख्त की जाने लगी। इन्होंने कहा है कि कीमत में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की 3030 रुपये की बजाय 3700 रुपये में फ़रोख्त जारी। गैस माफिया के सामने ओगरा LPG डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदार बेबस हैं। LPG के 2 बड़े जहाज पाकिस्तान पहुंच गए, जबकि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर वाफिर LPG मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ 14 न्यूज़ रहमतुल्लाह अंजम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की ज़ेर सरपरस्ती ज़िला इंतज़ामिया महंगाई माफिया के खिलाफ सरगर्म। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर की ज़ेर सदारत महंगाई की रोकथाम के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज खालिद जवेद भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर हक नवाज समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान और ताजरों ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के सिलसिला में मसनूई महंगाई के मरतकब अफराद के खिलाफ बिला तफरीक पॉलिसी अपनाई जाए और उनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज के साथ साथ पाबंद सलासर भी किया जाए।